Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Danke euch. Dalam pelajaran 51 kita sudah mempelajari kalimat perintah atau imperative Satz, dan untuk video kali ini kita akan belajar ordinal Zahlen. Na und los, fangen wir an. Lektion 52 Ordinalzahlen. Zahlen atau bilangan dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah Kardinalzahlen atau angka seperti 1, 2, 3, und so weiter. Sebelum kalian melangkah lebih jauh ke pelajaran Ordinalzahlen, pastikan bahwa kalian telah menguasai secara penuh Kardinalzahlen dengan baik. Kalau belum, sebaiknya ulangin dulu pelajaran 5, 6, dan 26. Yang kedua adalah Ordinalzahlen atau urutan seperti erste, zweite, dritte, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau kita bicara tentang urutan, itu berarti ada yang diurutkan, dan biasanya yang diurutkan itu adalah kata benda atau yang dibendakan, seperti anak pertama, anak kedua, anak ketiga, atau juara pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam bahasa Jerman, penulisan Ordinalzahlen dibubuhi titik di belakang angkanya. Misalnya pertama ditulis dengan 1 titik. Nah, cara membacanya der atau die atau das erste. Kalau kalian sering lihat tabel yang saya buat, di sana saya tulis 1 titik person. Maksudnya die erste Person, orang pertama. Kita perhatikan contoh-contoh berikut sesuai dengan gendernya. Gender maskulin der September. Penulisannya 1 titik September. Cara membacanya der erste September. Kalau bahasa Indonesia kita bilangnya 1 September gitu ya. Tapi kalau orang Jerman bilangnya itu September pertama. Contoh berikutnya, die erste Liebe atau cinta pertama. Das erste Kind atau anak pertama. Tapi kalau urutan itu menyatakan tempat atau waktu, biasa pada penanggalan ya, atau dengan kata lain kasusnya im datif, maka akhirannya bukan lagi te, melainkan ten, seperti am ersten, im zweiten, atau in der dritten, und so weiter, yang artinya pada atau di. Am itu maksudnya an dem, dan im sama dengan in dem ya. Contohnya am 1. September, pada tanggal 1 September. Pertanyaannya wann, kapan? Im ersten Stock, di lantai pertama. Pertanyaannya wo, di mana? Nah, sekarang kita pelajari cara membentuk urutan ini aja dulu ya. Nanti kita buat contoh-contoh kalimatnya. Der, die, das, zweite. Urutan kedua. 2, zwei. Urutan kedua, zweite. Am zweiten. Urutan ketiga,
Der, die, das, dritte. Perhatikan ya, 3 drei. Tapi untuk urutan ketiga, dritte. Ada kekhususan. Am dritten. Keempat, der, die, das, vierte. 4, 4 ditambah te. Vierte. Artinya keempat. Untuk penanggalan atau di tempat di mana am vierten. Selanjutnya der, die, das, fünfte. Am fünften. Der, die, das, sechste. Am sechsten. Selanjutnya sieben artinya 7. Tapi untuk menyatakan urutan ke-7 yang diambil zip saja. Tambah te. Jadi der, die, das, siebte. Am siebten. Der, die, das, achte. Am achten. Der, die, das, neunte. Am neunten. Zehnte. Am zehnten. Elfte. Am elften. Der, die, das, zwölfte. Am zwölften. Begitu seterusnya, sampai ke 19. Jadi dari 1, erste pertama sampai ke 19, akhirannya kalau untuk yang im nominatif akhirannya te, untuk yang im datif akhirannya ten. Der, die, das, 13. Am oder im 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. Untuk menyatakan urutan pada angka puluhan seperti 20, 30, 41 und so weiter, atau sederhananya untuk angka-angka yang di belakangnya ada sich atau sich, maka akhirannya menjadi ste, im nominatif, dan sten, im datif. Kita perhatikan 20 titik cara membacanya der atau die atau das 20. Am 20. Der, die, das, 21. Am 21. Der, die, das, 26. Am 26. Der, die, das, 30. Am 30. Der, die, das, 32. Am 32. Der, die, das, 37. Am 37. Der, die, das, 40. Am 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. Der, die, das, 100. Am 100. Nah, kalau urutan ke-101 kembali lagi ke erste. Jadi cara membacanya der, die atau das 100 erste. Kalau ke-102 der, die, das, 102. Oder 102. Der, die, das, 103.
Der, die, das 123. Der, die, das Tausendste. Kalau ke 1001 berarti der, die, das, tausend erste. Nah, sekarang mari kita perhatikan penggunaan Ordinalzahlen dalam contoh-contoh berikut. Heute ist der 3. Oktober. Klaus kommt am 3. Oktober. Hari ini adalah tanggal 3 Oktober. Der dritte, nominatif. Klaus datang pada tanggal 3 Oktober. Pertanyaannya wann. Am dritten, datif. Contoh berikutnya. Clara hat am 3.10. Geburtstag. Clara ist das dritte Kind von Heide und Martin. Clara berulang tahun pada tanggal 3 bulan 10. Jadi kalau penulisannya 3 titik 10 titik dengan preposisi am, maka cara membacanya am dritten Zehnten. Keduanya mendapat akhiran ten. Kalimat berikutnya, Clara adalah anak ketiga dari Heide dan Martin. Perhatikan, das dritte Kind, nominativ. Die erste Liebe ist unvergesslich. Am ersten Schultag war ich sehr nervös. Cinta pertama tak terlupakan. Die erste Liebe, nominatif. Saya sangat gugup pada hari pertama masuk sekolah. Pertanyaannya wann? Am ersten Schultag. Laura wohnt im 3. Stock der Wohnung. Das dritte Kind von rechts ist Matthias. Laura tinggal di lantai ketiga apartemen itu. Im dritten Stock, datif. Anak ketiga dari sebelah kanan adalah Matthias. Das dritte Kind, nominativ. In welche Klasse gehen deine Kinder? Meine Tochter ist in der 5. Klasse und mein Sohn in der 3. Klasse. Putriku sudah di kelas 5 dan putraku di kelas 3. Nah, in der 5. dan in der 3. im datif. Oke, itu tadi penggunaan dari urutan atau nomor urut atau Ordinalzahlen. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.